देखु बाप पु आज मत रोषे छुट्टी देकी बाप पु मिसी लगी जाइए रोषे कर आज कौन बनाऊँ बाप पु मिसिकी चलतु पचार बाप पु को कह धनमणि आज कौन बनाऊ मझीर देखने ब्लॉग जानी फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखने जानी देखु बाप पु आसीगले आम मझे आसले कही देवे सी माँ सब कुचे देवे मेले गले लाभ कौन टे भंडाटा टे भंडा पकईकी करिए भंडाटा टे बड़ बड़ काटि था माँ छोट काटी देती मो फ्रेंड माने जानी पाथे भंडा कोटार पड़े बोली ब्लॉग माध्यम जाने कोदार पड़े भंडा भंडा देखिया कोटा सिजिया पई पड़े मटन 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 जेतु मु मटन खाएनी जेतु मु मटन खाएनी मु कहनी मु मटन रोषे करनी बाप पुओ मिसिक करी साई बाबा जेहेतु सेफ जने से मटन करी आज चंपारण मटन की मटन चंपारण मटन हौ देखे केमिति कौन चंपारण मटन बनाऊच देखु माँ धोउं मटन कोड़ चम्मच आनी पाटा कौन पकड़ो अदा रसुण पेस्ट हल्दी लंका कलर लंका लुण जा किन के जा गरम मसाला चिकन मसाला ये थरो गुण ना पानी वाला को करते कोनटा पानी तो बाहर हो से हे जो से तो गोळे दी सामने टमाटो वीडियो करो हमरो मसाला रेडी हो जाईची अबे मटन मटन कषा पूरा रेडी हो जाइए जेहेतु पानी दिया हम या कढ़ा टे छोट पड़ा से आ गोटे कढ़ा को ट्रांसफर करा आम माँ मटन खाऊँ केमी माँ मटन कह तुम पुओ रांधि हाँ तुम पुओ रांधि से भल जदि बो रांधि था भल है नुणिया अलड़ा ना कौन पुओ हाँ पुओ से पुओ जा करता भल हाँ पुओ जा कर भल बापा माँ कहे खराब है
ପଇସା ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେଇଛି ନୁହେଁ ନା ମା? ଆଇ ତାର ଖାଇକି ପଳେଇଲାଣି। ଏଠି ବାପ ପୁଅ ମାଛ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ତ ମାଛ, ମୋର ଆଜି ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା। ତମେ ମଟନ ଖାଅ, ମୋର ଆଜି ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା। ସେମାନଙ୍କର ମଟନ ହେଇଛି, ମୋର ମାଛ। ହାଟ ଥିଲା, ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖଉଛି। ମାଛ ଅଛି ବା, ମାଛ ଘର ଅଛି ବା, ମାଛ ଆଣିନାହିଁ। ସକାଳୁ ମାଛ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଥିଲି ନା, ସକାଳୁ ମାଛ ରାନ୍ଧିଥିଲି ନା, ଖାଇଗଲି ବୋଲି ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ହେଉଛି କଂସା ଥାଳି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଢ଼ା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ମୋ ଛୋଟ କଢ଼ାରେ ମଟନ ରାନ୍ଧି ହେଲାନି, ବଡ଼ କଢ଼ାକୁ ପଲଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକି ଗୋଟେ କଢ଼ା ନେଇକି ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, এই କଢ଼ାଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଏଇଟା ହେବନି ମା, ସମସ୍ତେ ଆସିନେ ଆମର ଝିଅ ଜୟମାନେ ଏଇ କଢ଼ାଟାରେ ହେବ ନା ଚିକେନ ରାନ୍ଧି ହେବ ନା? ବଡ଼ ପାଟର କହୁନ। ହଁ ହଁ, ଆମ ମା ପରିବା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆଜି ପରିବା କିଛି ଆଣିନି। ପରିବା ଥିଲା, ଖାଲି ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଥାଳି ଦେଖନ୍ତୁ, এইটা ସାଇର, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ବାପାଙ୍କର, ଜେଜେ ନାତି ଖାଇଏ କଂସା ଥାଳି। ଆଉ ବାବୁ ଆମର ଏଠି ବସିକି ମୋବାଇଲରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ବସି ଯାଇଛି ମାର୍କେଟରେ ବୁଲି ବୁଲି, ବୁଢ଼ା ହାତଟା ସବୁ ପିନ୍ଧିଲାଣି, ଟିକେ ବସି ଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯିବି ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ।